मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, रमज़ान मुबारक के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करने के 3 बड़े फ़ायदे हैं। ये फ़ायदे बताने से पहले आपको ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता देना चाहता हूँ कि हमारे मुआशरे के अंदर ये सवाल जहन में हमेशा रहता है कि रमज़ान शरीफ के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करना ऐसे है, कुछ लोगों के ख्याल में है कि ये हराम है, कुछ ये ख्याल करते हैं कि ये गुनाह है, और कुछ कहते हैं कि ये गलत चीज़ है, और कुछ तो ये भी कहते हैं कि रमज़ान के पूरे महीने में अपनी बीवी से हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन प्यारे दोस्तों, मैं आपको हदीस पाक की रोशनी में बता दूं कि ये जायज़ है, और मना इस शर्त के साथ है, आप रोज़े की हालत में हो। दोस्तों, अगर आप रोज़े में हो तो आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते, ये तो बात बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन दोस्तों, अगर आप रोज़े में नहीं हो, आप सहरी से पहले अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर सकते हैं। आप इफ्तार के बाद अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर सकते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े की हालत में अपनी बीवियों से जिमा ना करो, अगर किया तो रोज़ा टूट जाएगा और उससे सख्त गुनाह भी होगा। जिस तरह से खाने पीने से रोका जाता है, उसी तरह से बीवियों के ख्वाहिश से भी परहेज़ किया जाए तो ये मना है। लेकिन रात के हिस्से में बीवी से मुलाकात कर सकते हैं, और अगर दिन में किसी मजबूरी की वजह से अगर कोई इंसान रोज़ा ना रख सके तो दिन के हिस्से में भी वो अपनी बीवी से जिमा कर सकता है। लेकिन याद रहे कि आप रोज़े से ना हो और आपकी बीवी भी रोज़े की हालत में ना हो, और रोज़े की हालत में ये करना बिल्कुल मना है। अब आपको बताते हैं कि रोज़े के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करने के 3 बड़े फ़ायदे, यानी रमज़ान के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करने के 3 बड़े फ़ायदे हैं। नंबर 1, औलाद नेक पैदा होती है, क्योंकि रमज़ान शरीफ के महीने में अल्लाह तबारक व ताला अपनी ख़ास रहमत और बरकत नाजिल फरमाता है, और इसी महीने में लोग इबादत करते हैं, नमाज, रोज़े और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं। इसी की वजह से कल्ब रोशन होता है, कल्ब में एक नई ताजगी, ईमान में एक नई हरारत पैदा होती है। इसकी वजह से मर्द और औरत के मनी, यानी जिस मनी से अल्लाह तबारक व ताला एक इंसान का वजूद जाहिर करता है, तो उस मनी में निखार पैदा कर देता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह वाले और अल्लाह के वली जिनकी औलादें भी नेक हुआ करती है, तो इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही होती है कि वो इबादत करते हैं, ये पाक रहते हैं, ये गुनाहों से पाक रहते हैं, ये गुनाहों के करीब नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से उनका कल्ब तो रोशन होता ही है, उनका ईमान भी एकदम नूरानी होता है और एकदम मजबूत होता है। उसके अलावा उसे अल्लाह तबारक व ताला उस मनी को भी निखार देता है, जिसके ज़रिए उनकी होने वाली औलादें नेक पैदा होती है, उसमें नेक तासुरात पैदा फरमाता है, अच्छे तासुरात पैदा होते हैं, जिसके ज़रिए औलाद नेक पैदा होती है। तो इबादत के ज़रिए से उस मखसूस पानी में निखार पैदा होता है, और इसीलिए औलाद नेक पैदा होने की काफ़ी हद तक यकीन रहता है। नंबर 2, यानी दूसरा बड़ा फ़ायदा कि रमज़ान शरीफ के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करने से, यानी कि जिमा करने से शैतान के तासुरात से मियाँ बीवी महफूज रहते हैं। अब इसका खुलासा ये है कि रमज़ान मुबारक के अलावा और दिनों में शैतान बीवी के कमरे में दाखिल हो जाता है, जहाँ मियाँ बीवी अपनी ख्वाहिश को पूरा कर रहे होते हैं, वहाँ वो दाखिल हो जाता है और अपने तासुरात बीवी के शिकम में, यानी पेट में दाखिल कर देता है और अपनी शरारतें करता है, जिसकी वजह से शैतानी शरारतों वाली औलाद
پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اللہ کے محبوب اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب شیطان آ جاتا ہے بچے کو پریشان کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ شرارت کرتا ہے۔ بچہ کافی پریشان رہتا ہے، تو اسی لیے بچے کی پیدائش پر اذان پڑھنی چاہیے تاکہ بچے کو راحت مل سکے اور شیطان بھاگ جائے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان پڑھنے سے شیطان کافی حد تک کافی میل دور بھاگ جاتا ہے۔ اسی لیے اذان پڑھنے میں دیری نہ کی جائے، بلکہ بچے کی جیسے ہی پیدائش ہو تو اسی وقت اذان پڑھ دیا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تب بھی شیطان اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتا، وہاں پر بھی وہ آ جاتا ہے، تب بھی اس کو پریشان کرتا ہے، یعنی مرنے والے کو پریشان کرتا ہے، تاکہ اس کی زبان سے کچھ نہ کچھ نہ نکلے، یعنی کلمہ طیبہ اس کی زبان سے نہ نکل سکے۔ اسی لیے وہاں پر جو لوگ موجود ہوتے ہیں تو وہ کلمہ شریف کو زور زور سے پڑھتے ہیں تاکہ مرنے والے کو کلمہ یاد آ جائے اور وہ سن کر وہ کلمہ پڑھ لے، اور جب انتقال ہو جاتا ہے وہ شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا، قبر کے اندر بھی آ جاتا ہے، جس کو بہکانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے شرارتیں کرتا ہے تاکہ یہ سوالوں کے ٹھیک سے جواب نہ دے سکے۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان کی آواز سن کر شیطان میلوں دور بھاگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے قبر میں اذان پڑھی جاتی ہے اور مردے کو کافی راحت ملتی ہے۔ اسی طرح سے جب میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں، یعنی خصوصی ملاقات، تو اس دوران بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا اور وہ اندر آ جاتا ہے اور پریشان کرتا ہے اور اپنے تاثرات اندر داخل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے کہ میاں بیوی جب صحبت کرنے کے وقت یہ دعا پڑھ لے تو شیطان ان کو کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو ہمیں عطا کرے، یعنی اولاد۔ اور اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان رمضان المبارک کے علاوہ اور باقی مہینوں میں میاں بیوی کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور ان کے درمیان اثرات چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہر انسان کو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، اور رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے نیک اولاد پیدا ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں شیطانوں کو زنجیروں سے اللہ تبارک و تعالی جکڑ دیتا ہے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ذبح کرنے سے 70 گنا زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ 70 گنا زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے میرے پیارے دوستو، کیونکہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جب کوئی نیکی کی جائے یا برائی کی جائے، دونوں کا بدلہ 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے اور ذبح کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ بہت حیرت کی بات ہے، لیکن ایک بار صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں تو کیا ان کو بھی ثواب ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، اگر وہ زنا کرتے تو کیا ان کو عذاب نہیں دیا جاتا؟ اور ویسے بھی وہ بیوی کے حق ادا کر رہا ہے، اسی لیے اپنی بیوی سے جمع کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ثواب دیتا ہے۔ اور جب رمضان کے مہینے میں جمع کیا جائے
तो 70 गुना ज़्यादा सवाब अता किया जाता है। ये 3 बड़े फ़ायदे हैं रमज़ान के महीने में बीवी से जिमा करने के, यानी हम बिस्तरी करने के। लेकिन याद रहे कि रोज़े की हालत में ना हो, वरना सख्त से सख्त गुनाह होगा और इससे रोज़ा भी टूट जाएगा, और ये कतई अनमना है और कतई तौर पर गलत है। इसीलिए इसका आप ख़ास तौर पर ख्याल रखें, और जो 3 बातें आपको बताई गई है उनके ख़ास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि कौन ऐसा होगा जिसको नेक औलाद की ख्वाहिश नहीं होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन्हीं लफ्ज़ों के साथ इजाज़त चाहूँगा, इसी उम्मीद के साथ कि सासों ने वफ़ा की। तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।